Tunawapigia asante banduku yetu bote wanatufuata hapa YouTube. Nasema tena Mungu apate kunibariki. Leo tuko na kishina yetu inasema tulamuke. Lamuka Kristo akuangazie. Na ile kishina yetu tunakipata kitabu cha Efesien, wa Efeso sura yake ya 5 mstari ya 14. Nasema kwa hivi anasema amka wewe unaelala na ufufuke katika wafu na Kristo akuangaze. Kama wanalamusha muntu ni ule anisha kulala. Kama wanasema lamuka maana yake ule muntu anisha kulala. Na wakati wanakulamusha maana yake ni kusema jumo bushingishi mko mariski ya mingi. Bushingishi hautayua sana vitesha kuingia. Bushingishi hautayua sana watu washa kuingia. Bushingishi hautayua sana bamwizi washa kuingia. Kama unakuta mnyumba mule mko bantu wanalala sana. Dongo wanalala kama wanatoka mpaka busubuhi, wao watatoka busubuhi mlango. Iko wazi bintu ta mnyumba washa kufanya nini? Barisha kubeba. Na ile bushingishi wanatulamusha haina bushingishi wa mwili, ni bushingishi wa kiroho bule tunatulamusha. Tu shetani iko pale, eko tayari jua kuiba bintu bile Mungu ashatupatia juu yeko naiba. Wakati anakuta mwenye kulala yeye anafanya nini? Anaingia naiba. Na Biblia nasema shetani ni mwizi. Ye kama anaingia mnyumba kazi yake ni kupomona, adetruire kisha afanye nini? Aibe. Kama nakuta mtu mwenye kulamuka, anakuta usha kulamuka katika maisha kwa kiroho, hawezi kuiba kitu hata kimoja. Kama leo shetani iko naiba imani, shetani iko naiba mazawadi, shetani iko naiba matumisha, naiba verite, naiba hivi, nijua kuna kuta wa Kristo ni bene kularia sana kwa mambo ya maisha ya mwili. Maisha ya mwili inakuwa ni kitanda kile kilararia sana ba Kristo. Ndio kama unakuta bu Kristo abuna tena vile bu Kristo abuna na show, abuna show. Donc via bu Kristo na kwa tu ni paka vile. Juu bantu wanalaria maisha ya mwili inalarisha bantu. Ni Roho Mtakatifu ule anakuona. Roho Mtakatifu ule anakujua, anakuambia amka, lamuka, upate kuangara, Kristo akuangazie. Mwenye kulala hawezi kuangaziwa. Unajua kama unaisha kulala, unaweza kushtuka hata mtoto anakuya, anakuikala pale, eko na mavi, ushaulala tu, anakupakala hapo kwa sababu mke ushapakaliwa mavi. Ni unaangalia vilitokea wapi sasa ikusabilo kwa kulala. Donc bushingishi, buko nafanya shetani tutafomba vitu vya mingi. Bushingishi kwa kiroho. Jambo la shikia Efeso anatuambia sema lamuka. Lamukeni mwe wale wanalala. Sasa tuta kularia mwile maisha tulikuwa zamani. Tunapasha kulamuka. Atuzo la ria tena mbongo, atuzo la ria mbusharati, atuzo la ria mbwishi. Tunapasha kulamuka. Tulamuke juu Kristo atuangazie. Juu mwenye kulamuka ni lumiere ya Mungu na mwangazia. Mwenye kulamuka ni kulamuka. Donc lamuka juu Kristo akuangazie. Donc kama uko mwenye kulala itakuwa kigumu Kristo akuoriente. Itakuwa Kristo itakuwa nguvu Kristo afanye akuangazie. Ndio kwa maana wanatuambia kusema tunapashwa kulamuka. Juu ya nini tunapashwa kulamuka? Ndio bushingishi buko na makonsekansi ya mingi ya mbaya. Bushingishi buko na makonsekansi ya mingi ya mbaya. Kama inaangalia busingizi bwa kiroho bunaleta lufu mubutumishi. Unaleta lufu mbutumishi. Unaleta lufu mbutumishi. Bushingishi bwa kiroho. Wakati mtu analaria mu maisha, mtu analaria mkihivi, mtu analaria mkihivi, muhile yote inaweza kularia. Donc iko naleta lufu mkiroho. Ifo kulamuka. Tukiangalia mfano ya banamuke bawili. Biblia nasema barishi wote mnyumba moya. Mwile nyumba moya balianza kubarishi mule mnyumba moya. Bote abakwenda babwana barizala batoto. Huyu mwa bali mnyang'anya mtoto yake ni wakati alikuwa mwenye kulala. Huyu naye alimnyang'anya ni juu alilala sana. Wakati alilala kumbe ashakularia mtoto yake anafanya nini? Anakufa. Na wakati mtoto yake anakufa anashituka, anakuwa kulamuka anaona mtoto ashakufa, anaangalia nitafanya je? Anatingiza mwenzake naye. Ule naye ashakulala roho yake shakulimwanga mshingishi. Ndio pale alipata occasion ya kuchanger mtoto yake wa kufa anawekea huyu. Anabeba wa huyu mjima analala naye. Donc shetani yako na renverser vitu vya mingi maisha yetu akoza bushingishi. Unajua shetani anampatia opportunity ya mingi sana maisha yako juu ya bushingishi. Bushingishi bwa kiroho. Donc pasho mambo unaweka mambo. Pasho pa kushirika unaweka kushirika. Pasho decision unaweka decision. Donc mile bintu vyote ni bushingishi bule. Uko nampatia shetani mulango ya kuya kushanje
batoto mtoto mshima anakuwekea mtoto wa kufa. Ulikuwa mtu uko na bidii, ulikuwa mtu uko na ile zele ya kazi ya Mungu. Leo kama hii nako inaenda wapi? Ni akoza kushingisha wa kiroho. Shetani anakutosha zele, anakupatia budhaifu, anakupatia lurder nini mubintu ya Mungu, anakupatia kibujito. Dongo ulikuwa na ile amu sana, amu tena ina amu. Shetani anakushanje, ni akoza ya nini? Ni juu ya bushingishi wa kiroho. Nampasha kulamuka. Mimi naangalia yule mwanamke wakati alilamuka, anaangalia yule mtoto anamubeba, na anatimiza mtoto ashitingizike. Kitu kimoja kiliweza kuniinterese kwa ule mwanamke ule, asema akangarishisha sana, akangarishisha. Wakati anaangarishisha, anaangalia hapana, huyu mtoto ana wangu. Na wakati alijua sema ana wangu, alifanya anadeklare, anaambia yule mwenzake, huyu mtoto ana wangu, wangu ni huyu mjima kwa nini uko naye. Kila alifika kuvumbula ke huyu mtoto ana wangu ni kitu gani? Ni wakati alilamuka wapi? Mubushingishi. Mepara kwa mbushingishi, alimkumbatia na kumkumbatia. Pala nageuka bushiko anamkumbatia na kumkumbatia, ni kitu kinekufanya kene kufua. Mpaka vile unakumbatia leo kile unakumbatia ni kene kufa, kina kishima. Wewe unasema ni kishima, haina kishima. Kile unakumbatia ina kishima, ni kene kufa. Kama unalamuka tu mkiro, unabeba hatua yako ya kwanza maombi. Unabeba hatua yako ya kwanza kumtafuta Mungu. Utayasa vya kweli. Hii maisha mimi najiatashe nayo, haina maisha mzuri. Hii maisha mimi nakumbatia, haina maisha ya kunipatia bushima. Haina maisha ya kunipatia eri. Donge ni maisha moya ya mbaya. Na utatafuta maisha yako ya vya kweli iko wapi? Maisha kwa uzima wa milele iko wapi? Juu mudunia tuko wale wanamke wawili walikuwa mnyumba moya. Mudunia tuko mnyumba mwana nani na shetani. Shetani asha kuharibisha yake, meko natafuta sasa batoto ya Mungu juu ya nini? Aba uwe na bo ule wabo mtoto mwenye banazala mkuamini Yesu Kristo, imani ile shetani unaitafuta kila siku. Eko na iwinda kila siku. Sasa wakati uko mbushingishi, iko kepesi akuye, akunyanganye ile imani, adetruire ile imani, haribishe ile imani. Shetani kama na bloke finance yako, haina finance unatafuta. Kile unatafuta ni nini? Ni imani ile uko nayo, anapenda aiharibishe ile imani. Ndio kama nawatuambia tulamuke. Huyu mwanamke ashikale kimya, alienda ku justice. Na wakati walienda kufuata justice kule, tunashikia ile buluma bulikuwa ndani ya huyu, alikuwa mwenye mama wa mtoto mshima. Alikuwa na buluma. Buluma bwake, mfalme anauliza bote wanasema huyu ni wangu. Anashisha mambo anasema mlete mpanga. Kumsa mweke mtoto ule, mweke ule mtoto pale ile meza, ule kumshima, mkati kipande kimpatie huyu kipande mpatie huyu. Ndio kulitoka kusema hapana, kumbe huyu mtoto mshima alikuwa ni huyu mwanamke. Huyu anasema shetani hapana, mfalme unafuata uje kwa sababu mkate shibo tufanye nini? Tukose. Shibo tumkose. Huyu anasema hapana, mfalme mumwache mtoto aishi. Mimi nitamwonea atabaki. Ndio kulitoka mfalme akate mambo ajue sasa mwenye mtoto yuko wapi ni huyu. Shetani ana na buluma. Shetani atawaka na buluma. Na hivi tuko naishi naye mnyumba moya ilikuwa dunia hapa tuko. Hapana kupendeza shetani, hapana kulala ushingishi. Lamuka ukombanie zawadi Mungu alikupatia. Lamuka ukombanie imani, lamuka ukombanie butumishi wako. Juu wakati unalala shetani atakupatia kiashokio. Utakuwa na profesi haitoke kwa Mungu. Unakuwa nafanya kazi ya Mungu, unasema ni kazi ya Mungu, haina kazi ya Mungu. Juu ya nini? Ulilalaka na wakati ulilala kia Mungu balikitosha, barakupatia kiasho kia Mungu. Ndio kwa wanatuambia tunapasha kulamuka. Juu shetani yuko kapabla kuranverse bushima, anatosha kishima, anakupatia kia kufa. Wewe unabakia sema niko na bushima, niko na kintu kishima kia Mungu, kumbe na kintu kia kufa ndugu yangu. Ndio kwa wanatuambia tulamuke, wewe na mie tulamuke. Haina wakati ya kulala, ni wakati mbaya. Na kama unalamuka ndio Kristo atafanya nini? Atakuangazia. Juu mwenye kulala angaziwe. Mwenye kulala ajue kitu. Mwenye kulala iko sasa ni mfu alishakufa. Sasa anasema lamuka na fufuka toka wafu. Kristo afanya nini? Akuangazie. Yesu anapenda tulamuke, hatuna wakati wa kulala. Na kama ulilala, kuko kile kinaweza kupeleka mbushingishi wa kiroho. Unayata tamaa hii leo ulitamani, kesho ulitamani. Ile yote iko nafikisha mtu anajishtuka, anashtukia, anisha kufanya, aisha kulala zamani mkiroho. Aisha kulala zamani mkiroho. Tunapasha kulamuka, na kama tunalamuka
tutafanya kile Mungu anapenda. Na kama tunalamuka, tutakamata kumfurahisha Mungu. Hatutaenda mpembeni na mapenzi ya Mungu. Hapana. Bushingishi bwa kiroho bunatupeleka mbali na mapenzi ya Mungu. Bushingishi bwa kiroho bunatutosha karibu na Mungu. Bushingishi bwa kiroho bunavunja komunyo yetu na Mungu. Jule mwenye kulala, communication inafanya nini? Inakatika, haina kote. Mimi naona mwana mpotevu. Mwana mpotevu wakati alilomba madhuru yake kwa baba yake. Baba yake ile mafundisho Yesu alitupatia mfano ya mwana mpotevu. Anasema mimi nishakomea papa, unipatie mali yangu, sehemu yangu, heritage yangu. Alibeba heritage yake baba yake anampatia. Kula alienda kupoteza yote mfuraha ya dunia. Ni mula alienda kulari. Wakati walimpatia, alikuwa yako na ngari. Wakati anaenda kula alienda, hii mbali na baba yake, alienda kupoteza mfuraha ya dunia. Kulala tunalaria mfuraha ya dunia. Kupenda dunia ni ushingishi. Juu ndani ya dunia hamuna kitu kizuri kinaweza kusaidia wewe kwenda kufika kumbingu. Sio kwa Jean anatuambia msipende dunia wala maneno katika dunia. Tusipende dunia. Bushingishi bwa mingi tunalaria ni juu mancho yetu kupaka mdunia. Mancho yetu inaangalia paka bintu ya dunia. Mancho yetu kuna tamani. Mancho yetu inaangalia kuna tamani. Inaangalia kuna tamani. Donc ni kule tunakwenda kularia mdunia, tunalaria mdunia juu ya tamani ya dunia. Kumbe ndugu yangu, mwana mpotevu alienda anapoteza. Na wakati alipoteza vyote, anabakiana tena na kintu. Anatamani nitakuja wapi? Hakuna mtu alimsaidia. Utakuwa msaada yako nakuya kama uko bien na Mungu. Kama Mungu tena muna naye communication entre wewe na Mungu, ile mapatano haina yako. Ujua sema na matio yote Mungu anapata kusaidia itakuwa. Hata unapata hata 100 francs utaipata. Hata ulikuwa unauzisha hata biashara yako, makazi yako, vyote vitendeka. Donc vyote vinafanya nini? Bila bloke. Na wakati vina bloke, mwana mpotevu anaanza kuhangaika, anatafuta kazi. Bwana mpatia kazi kwenda kufanya nini? Kwenda kurisha ngulube. Barisha ngulube na binti bikusema makolwelo. Na wakati alifika kule vile nasema akatamania na ile makanda ya ngulube. Kuko bantu vya kweli, ulikuwa heri, ulikuwa bien na Mungu alikusaidia, na Mungu alikubariki. Umeona kimbia mpresence ya Mungu. Na wakati unakimbia mpresence ya Mungu, ndio kujifurahisha mdunia. Na mdunia shetani anakunyang'anya vyote, anakuharibisha vyote. Leo unaanza kutamania kuingia kwa mfumo. Unaanza kutamania uende ukatafute madawa. Unaanza kutamania uingie mu science occulte. Hapana kuingia kule. Ushingie kule. Rudia, fanya kile mwana mpotevu alifanya. Alitamania lakini ashikufanya nini? Ashikukuri. Alitamania lakini ashikukuri juu ya souffrance. Yeye alikuwa mtu, alikuwa tele. Mais vyote vilimwisha juu ya furaha. Juu alitoka karibu na baba yake. Kuko watu wanabarikiwa na kimana benediction. Oriele fashi Mungu alikubarikia ndio peko protection ya benediction yako. Umeona fanya nini? Unatoka na kwenda. Uliomba Mungu alikupatia. Unatoka na kwenda, unakimbia ile pastor. Unakimbia ile fashi, unakimbia kula, mimi nenda lwangu, mimi nafanya hivi. Kula unaenda kuharibisha ile baraka. Apre kuharibisha unaanza kuhangaika. Sasa wakati unaanza kuhangaika, sasa alitamania. Sasa zingine wao utamania hata bila alitamania. Alitamania ameshakufanya nini? Ashikukurie. Meosha kulikura. Ushakwenda kuingia na kwa mifugo. Ushakwenda kuingia masianso occulte. Jua kusema mimi nitafaa je foni ishi iko tu mwi dunia nitaishi je. Hapana. Ile ni chakula ya shetani. Bintu vyote vitoke kwa Mungu, ni vyakula vya nani? Vya shetani. Ni chakula kutoka kwa shetani. Kuko benediction ni chakula ya shetani. Inatoka kwa shetani. Donc ile ni vya uchafu ndugu yangu. Ni vya uchafu. Rudia kwa Mungu wako. Rudia kwa Mungu wako. Lamuka. Asema mwana mpotevu wakati alikala. Anaangalia. Aruna seko normal kwenda kuservir kule. Unaweza kwenda kutumikia upagano moyo hivi utumikia. Mele sa niveau yako ina hivi. Kama ushakulala dada, unaweza urishtuka nenda kwa mfumo. Kama ushakulala nduku, unaweza urishtuka unaenda kwa mfumo moya wa buchafu. Na anakuambia makondisyon mwa kusema mfanye na ile makondisyon ya buchafu. Kama ushakulala, utafanya ile makondisyon anakuambia. Wakati utalamuka, utangara ndio fashion iko. Juu mwana mpotevu wakati alilamuka. Kitu cha kwanza, wakati analamuka, aliingia ndani yake. Na wakati aliingia ndani yake yeye mwenyewe, anafanya examen de conscience. Akajitambua. Na wakati anajitambua,
alibamba decision. Anasema hapana, kwa baba yangu uko bintu bizuri, kwa baba yangu uko batumishi bazuri, banaishi bien, banakulia bien, memie ni kwendi teso huku nianze kutamania bia kulia bia hii bia ngulube? Hapana. Kisha nitumikiane? Hapana. Ninapasha kurudia kwa nani? Kwa baba. Alisema alikuwa yarudia. Kitu cha kwanza kulamuka kwake, aliingia ndani yake, anaangalia vi spirituali yake aina ya mzuri, anaangalia hapa, anaangalia kiroho akina bien mwenye pale. Unapasha kufanya examen de conscience. Mwile maisha unatukuta leo, Mungu alikusaidiaka, Mungu alikusaidiaka, mewe mwenye ndio kwa la base, uko la base wakati unakiwa presence ya Mungu, banaanza kutafuta kanisa, mais ile sasa ulikuwa uyapata, ulikuwa pa presence ya Mungu kila siku kwa na lofu. Kama uko bantu wanaanza kukuta wa kwanza, bakikuta wa pili ni wewe. Kama wakuta wa pili wa kwanza. Na wakati Mungu anakubariki, wanaanza kutafuta pa kanisa, wanaanza kutafuta kwa pastor, wanaanza kutafuta kwa mwimbaji, wanaanza kutafuta huko. Ni kweli. Unataka poteza yote. Mwana mpotevu anasema mimi nitakwenda kwa baba. Tarudia, tenda kwa baba yangu. Shikiani kwambie, pa ile nilivyofikia hapo, hapana kuendelea kufanya ubaya. Lamuka tu. Kulamuka kwa kwanza, fanya examen de conscience. Hii neno ya Mungu ni ngengele ipike ndani yako. Ipike tu ndani yako. Ulamuke. Fanya examen de conscience. Mungu alikusaidia. Uliomba kuzala, Mungu alikusaidia. Mekaniso nati. Ulitafuta kazi, Mungu alikusaidia. Mekaja Mungu nati. Ulitafuta Mungu akupatia kapitali, Mungu alikupatia. Unaacha posto ulikuwa nekana. Leo hivi sha compliqué. Hii neno ikulamushi. Hii neno kwa jogo kwa kufanya nini ikulamushi. Lamuka. Bamba decision sasa mwana mpotevu. Aringa ndani yake mnyakajitambua. Akasema kweli nilikosa mbingu, nilikosa baba yangu. Mimi nitarudia kwa baba. Kwa Mungu wetu kwa vyote. Avao umbie Mungu aliumba vyote. Sasa zingine wewe haina atasema ni franga, haina kazi, mewe ni zawadi ulipewa na Mungu. Ni zawadi ulipewa na Mungu. Unaipoteza juu ya orogei. Unaipoteza juu ukatana tabia uongozi bakoriente. Ulikatana tabia uongozi wa conseiller. Juu unaona maono, juu unajua hivi, donc unakuwa rebel, unakwenda la ukindinde. Leo hii unajikuta sasa kutamania bale kwenda kwa mifumo. Unataka kutafuta kwenda ukatafute dawa juu ya kusema upate tena kurestore ile kazi yako ipate nafanya nini? Yende mzuri ya profesi, rudia kwa Mungu. Rudia kwa batumisha Mungu bana ulikosea ndio kanaomba. Neema ya Mungu kuna kuchunga, Mungu atakupokea. Kuko bantu naomba decision, mimi nitarudia tu kwa Mungu, nitarudia tu kanisa yetu, nitarudia tu hivi. Mimi naomba decision au itumikie, au yalamuka. Huyu alilamuka, aliomba decision. Après kubamba decision yake, alijitambua na kisha kujitambua, akabamba decision yake. Na decision alibamba, Biblia inasema akubakie paka pale pa ile fashi moya, alishimama. Na wakati alishimama, akubakie mwenye kushimama. Kuko bantu kunaomba decision kurudilia Mungu, anabakia mwenye kushimama, ashipike pa. Ye alishimama. Mwenye kulamuka ni ule kuna shimama. Na wakati alishimama, alifanya nini? Aliondoka. Juu mwenye kulala hawezi kujideplace. Kama ngari mwenye kularia mwile zambi haute deplace, utapika pa. Haute nambari na Mungu. Itakuwa nguvu sana kumurudilia Mungu. Kama ngari tu mwenye kulala, ataba na kuforce, fofane nguvu mwenye la Mungu. Asema kaondoka. Na wakati aliondoka huyu mwana mpotevu, ile tu pa yake alipika ya kuondoka. Haikuwa fiziki, ilikuwa spiritual. Deja baba yake akafanya, akamuona kwa mbali. Na wakati baba alimuona kwa mbali, ni baba alikimbia kwenda kumpokelea mtoto. Wakati wenda kumpokelea, anapokelea mtoto anaangukia kwa shingo ya baba, wanapokeleana. Mtoto analia, baba, nilikosea mbingu, nilikosea wewe. Ava tubu kwa baba yake, alikuwa repentance yake, Mungu alikuwa kuipokea depuis zamani. Ndio kilifanya ile communion ifanye irudie, parce que communion ilikuwa kuvunjika. Relation ishake, relation ivunjikake. Kama ushaamini Yesu Kristo baki mtoto wa Mungu. Ni wakati unaenda mbali na Mungu, manake ile communion inafanya inakatika.
me relation inabakia huko paka mtoto akasongo, lakini ile communion ndio nafanya inakatika. Communion ilikuwa ukatika, communication iko tena entre mtoto na baba. Me wakati alilamuka anajitambua kitu cha kwanza, après kujitambua anabamba decision kitu cha pili, après kwamba decision akashimama juu ile decision yake itembee ingie sasa munini mu marche. Na wakati alitembea mwile decision yake anatembelea amo, ndio ilifanya sasa baba shikie yake telefoni inafanya inaria kuangalia hivi ni message ya nani, ya huyo mtoto yake. Baba katoka akamkimbilia akamintervenir, ndio kama alimwacha kwa yeye mwenyewe pale pakatikati pale, shetani anaweza mkatirisha kuko ma repentance ngine mwafahamu kabisa. Mwache kutesa watu mshamu huku nenda kutubu mea ya decide kwa chazama, huku nenda kutubu mea ya decide kwa chabusharati, huku nenda kutubu mea ya decide kwa chabuishi. Vraiment jo ma repentance, kesho litubu, kesho unakulokotamo, leo litubu, kesho unarudiamo, ni juu ya nini? Uko na bamba decision au itumikie vile napaswa. Muntu ako na tubu ni kinwa tu, me roho ingari paka mudunia. Roho ingari tamani paka chakula ya nani? Ya bangulube. Marikire kutubu, hata pastora anasukuma. Ndugu yangu, kutubu ni kutoka. Kutubu ni kutoka. Huyu mwana mpotevu aliondoka, akasimama, akaondoka. Anatoka ile miliari kuli. Anatoka ile fashi alikuya. Kutubu ni déplacement. Kutoka fashi quelque part kwenda quelque part. Kutoka mbuchafu kuingia mbutakatifu. Kutoka mbongo kuingia mverite. Kutoka injustice kuingia justice. Kutoka mkutokutenda mema kuingia mkutenda mema. Kutoka mkutokurumia kuingia mkurumia. Jolo nakuta ule mtu asema huyu mtu kweli alilamuka. Na wakati analamuka Kristo anamwangazia. Kabaya kote yako ndani yake Kristo atamwangazia. Hapa sampisha hapa. Hapa tengeneza hapa. Hapa tengeneza hapa. Kama tungariki banasukuma makanisa ja kutubu na unaenda kutubu, pastor anaanza kuuliza njoo yote hakuna ingine. Papa hapana. Mwe niombe kwa mbele kama Mungu ananisaidia. Eska ujue? Juu Mungu anajua dhambi ya kwanza mtoto ulifanyaka, unaijua conscience yako. Na kama ushakulamuka, conscience iko natumika. Juu mwenye kulala conscience haitumiki. Mwenye kulala conscience haifonctionne. Mais mwenye kulamuka conscience yake kunatumika. Tuone mtu ma conscience haitumika. 1 Samuel chapitre 24. Verset 5. 1 Samuel 24, verset 5. Chapitre 24. Verset 5. Tuone ule muntu alikuwa mwenye kulamuka na conscience yake ilikuwa natumika. Na ilikuwa nyuma moyo wa Daudi ulimupiga kwa sababu amekata upindo wa vazi la Saul. Huyu ni David. Ule Mungu anasema mtu kufuatana roho yangu. Manake David balikuwa mbukombe na Saul. Tuna yale historia ya David inaitwa mzuri. Me wakati Saul alikuwa anamtafuta David ndio amuue David. Kulikuwa fashi moja Mungu alimtoa David, alimtoa Saul mikono ya Daudi. Daudi anamkuta Saul ashakulala ushingishi mwenye wa general wake Abnei ashakulala. Bote washakulala ushingishi. David anafika pa ile fashi. Banamwambia kwa watumishi yake sasa umuue. Mungu anakupa hai, anasema hapana, siwezi kugusa damu kuweka mkono yangu pa mpakaliwa mafuta wa Mungu. Siwezi kugusa, siwezi kufanya hivyo. Lakini alikata chongo ya nguo ya Saulo. Efe ya kukata ile wakati Biblia inasema wakati tu alikata ile nguo, deja conscience inamsinyali. David anashika condamnation ndani yake. Ashikwende. Alitoka pale anashimama quelque part, anakrie, anasema Saulo baba yangu.
conscience iligonga. Kama uko nafanya bubaya, conscience haigonge, hauna na bushima bwa kiroho. Fanya nguvu ulamuke. Na kama unalamuka, conscience yako ile itakusaidia, itangaziwa. Unalanda deva watumishi ya Mungu, unaenda kutubu, kisha tena unakwenda kulanda. Kama conscience yako haikusinyale kile unafanya ni kibaya, inaonesha sini ya ushingishi wa kiroho. Kulamuka. Juu pale peko kulamuka, conscience iko natumika. Conscience ya David ilitumika. Ilimusinyale, akubakie tranquille. Unachamulaka batumishi uko tranquille. Unazarau ba predicateur uko tranquille. Mukanisa ula na ubiri mnamkritike uko tranquille. Unapita unaimba, unapita unaongoza, unapita unatoa uko tranquille. Quelque part, angalia vie spirituelle yako aina mzuri. Lamuka, lamuka. Lamuka pa kile ushakularia. Lamuka pa ile kitanda kia kiburi. Lamuka pa ile kitanda kia tamaa. Lamuka pa ile kitanda kia bongo. Lamuka pa ile kitanda kia busharati. Lamuka pa ile kitanda kia bulevi ushakularia. Lamuka pa ile kitanda uko rugeye sana mkorali. Me kama kwa mwenye kulamuka, conscience itakwambia pourquoi unafanya orgueil devant wenzako, pourquoi unajikomporte hivi. Conscience itakusinyalia ki unafanya ni kibaya. David alishinda kusiporte. Wakati anakata anisha kukata mpaka conscience inamsinyalia. Hapana kwa mtu akufanya bubaya ndio sasa utubu, hapana. Fanya kwa kombanieko. Afanye fanya kibaya, Mungu Roho Mtakatifu nizuize nisifikie mfanye kibaya juu nitubu. Juu kufanya utafanya kibaya, me kutubu kuko nguvu. Kutenda dhambi c'est facile, me kutubu kuko compliqué. Juu shetani hasa kwa ajili ya liberté ya kwenda kutubu. Ndio kwa maana nakwambia kijakazi, mtumishi, mtoto wa Mungu, Mkristo, na wewe ulikuwa unanifuata ungali mpagano au yaamini Yesu kama Bwana na Mwokozi, inakuhitaji uamini Yesu Kristo. Ungaliki mwenye kufua. Uko unatembea physiquement uko mzima, mais spirituellement uko mwenye kufua. C'est pourquoi unashikia Efesia nasema fufuka toka wafu. Juu Kristo afanya nini? Akuangazie. Wewe unayeamini Yesu uko mfu, inafaa ufufuke. Na ule ashakuamini Kristo, me ni angali mzambi, ubio unatembelea tena unarudi tena maisha ya zambi, maana yake unaisha kulala mkiroho. Lamuka na wewe ukisho kuamini au yamini, amini Yesu Kristo, fufuka, juu Kristo akuangazie. Juu uvumbule kweli kusema hapa nilikosa, ni kwa Kristo kuna kuangazia. Na kama conscience yako kumshima, juu itumike ni kama unalamuka. Na kama unalamuka, itaonesha vya kweli asema conscience ya huyo iko na bushima. Juu kama conscience yana bushima, unaenda unalewa, unakuwa unaongoza mkanisa. Unaenda unasharatika, unakuwa naimba. Tena uko naimba less. Conscience ina bushima. Maana yake kusema nini? Wewe uko mwenye kulala. Unafaa unamuke. Kristo akuangazia. Na kama Kristo anakuangazia, utatembelea mulimiere. Utatembelea mulimiere. Sisi tuna batoto ya giza, tuko batoto ya nuru. Yesu Kristo ndio nuru yetu. Ile kunatuangazia mwi dunia inafinikwa na giza. Dunia inafinikwa na giza. Na giza kunaendelea kufinika dunia. Lakini Kristo ndio atakuwa lumiere yetu ya kutuangazia mwi dunia, tujue pa kukanyanga na pa sio kanyanga. Sino unaanza na Mungu, unaenda kuishia kwa mfer. Kumbe lamuka. Na sini ya ule mwenye kulamuka, tunaona ni bujima buko mconscience yake. Bujima buko mconscience. Sina mwenye kulamuka ni kujitambua. Sina mwenye kulamuka anatumikia decision yake. Anaimetre en pratique decision. Ni sina mtu anafanya nini? Mwenye kulamuka. Kumbe ndugu yangu, tunakuwa Mungu anakulomba. Na mimi pamoja nitange mtumishi wa Mungu, ninakulomba lamuka. Lamuka mbilo shakularia lamuka. Pa ile kitanda shakularia lamuka. Mungu anakulomba lamuke, Kristo kuangazia. Uko mchakuliwa, uko mtumishi, ulitwa, hakuna kazi ya Mungu, kuna buimbaji kwa kweli, mbona laria magrupe. Unalaria magrupe. Hapana kuikala katikati ya bantu bale baongope Mungu. Kile kisema na tanje na Yesu. Ifo kujisepare. Toka katikati yako. Woko lumiere, inafaa kwa lumiere, Kristo kuangazia. Hapana kularia umatama ya dunia, hapana kularia mouvement, hapana kularia lamuka, Kristo apate kuangazia. Dunia kuna finikwa na giza. Na wakati unafaa baya ujitambue, inaonesha ke ni alama ya ushingishi. Ndio mwenye kulamuka conscience kuna tumika. Tunaona Daudi, Daudi wakati alifanya kibaya, anaangalia nakata upinde wa fazi ya nkanje ya mtumishi wa Mungu mpaka jiwa, alikuwa agité, conscience ilikuwa tranquille. Kama unafanya ubaya, conscience iko tranquille, quelque part vie spirituelle yako iko na problem, au maisha yako ya kiroho iko na problem. Pale uko naiba franga ya kanisa,
kama protocol huko tranquil. Hapana, maisha kwa kiroho haina mzuri. Sasa kama haina mzuri, kuna tumikia nini? Wakati unatumikia Mungu ni jushu kama tukamuri. Kariti uzima mbele. Uko tu tranquil. Unafuata watu kwa protocol uko tranquil. Unalanda uko tranquil. Unafanya kazi uko tranquil. Hapana. Lamuka. Na kama unalamuka vya kweli, kutubu pastor asa kusubutisha. Kutubu haina Mungu atakayokuambia sema tubu hapo ufanye mbaya. Ni yule Yesu acha kuangazia ile. Wewe mwenyewe unaangalia conscience anakuambia hapana. Nani alimwambia Zakayo tu? Nani alimwambia Zakayo tu? Ni conscience yake. Wakati Yesu anaingia ndani, Zakayo analamuka. Anaangalia nilikuwa shakulala. Analamuka. Kumbe mimi nilikuwa kama maskini. Kumbe ni balanji yaka. Kumbe shikupatia badana yake yabo. Kumbe shikufanya hivi. Nilianza kusikroke bantu. Nilianza kula makuta ya bantu. Hapana. Bwana, kuanzia leo tarudisha. Sikia sini ya kulamuka. Mtu ni kulamuka. Kama mtu angana fichika zambi, kama mtu angana fanya bubaya, bantu wana regrete, meye mwenyewe asisikitike kungaliki lufu lwa kiroho. Peko bushingishi wa kiroho. Na wewe mwenyewe ujua sema niko bushingishi wa kiroho. Kumbe lamuka. Na kama unalamuka, haina paka watu wakuseme wewe mwenyewe wanajitambua sababu nilikosa. Hapa nilisema mbaya, hapa nilijibu mbaya, hapa niliajibu mbaya. Ni wewe moya utajua juko mzima unisha kulamuka na conscience kunatumika na akili kunatumika. Kumbe ndugu yangu, wanatuomba tulamuke. Ndio Kristo atuangazie. Shatu na watoto ya giza tutembele mgiza. Tufini kwa na giza. Lakini tuko watoto ya nuru, napasha nuru ituangazie. Kumbe lamuka ndugu yangu. Ndio Kristo akuangazie. Mungu akubariki.